Okay, Dr. Alikul, if you want to stay, can stay. Thank you, Chin. Okay, selamat pagi cikgu semua. So, saya share dulu screen-nya. Nampak ke cikgu? Yes. Okay. Okay. Okay, good morning semua. Kita akan terus masuk ke simple problem modeling ya. So, simple problem modeling ni, first of all, my name is Tim. I am one of the student here in Unimas and under Dr. Halikul as well. And we are going to dive into the simple problem modeling. So, dalam section ni kita akan belajar tentang function analysis lah. Secara umum ya, kita akan belajar banyak komponen seperti komponen analysis, interaction analysis, function model dan juga trimming. And then we will be followed by Farina to explain the case studies lah yang past competitors for TRIS competition dulu pernah buat. So without further ado, kita start with the first slide lah. So understanding function and functionality, what is that? So dalam function ni, contoh banyak produk dalam market sekarang ni kan, kita boleh nampak lah kenapa orang mau beli benda tu. Sebenarnya bukannya produk tu orang mau, tapi sebenarnya orang mau beli function. Contoh dia telefon, handphone lah. Kenapa mau beli telefon? Dia punya function sebenar untuk kontak orang kan. And then the additional function is a bonus lah, seperti kamera, calculator kah, apa-apa lah, internet. But the main function is to communicate with others. So that is one of the example of the functionality of a product. And kalau cikgu perasan juga dulu-dulu kita punya solution ni boleh berubah sebenarnya, tapi function masih tetap sama. Contoh dia dulu-dulu kita masa belum ada elektrik, kita pakai lilin contohnya untuk menerangkan satu bilik tu kan. And then setelah beberapa lama kita sudah meningkat dari segi teknologi, elektrik pun sudah meluas. Kita sudah pakai lampu elektrik, Pentaflow ataupun LED. Maksudnya di sini lilin dengan lampu yang modern nih seperti Pentaflow ni, function dia sama saja, yaitu untuk menerangkan suatu bilik tuh. And then ini yang kita perlu pahami lah, dalami. Kita perlu pergi dengan basic form untuk setiap produk supaya kita dapat dissect apa yang ada dalam produk tersebut ataupun sistem lah. Jadi macam tadi Dr. Halikul ada explain tentang S1, S2 kan, untuk subfield. Call based upgrade ke video call. Contoh itu call based upgrade itu sebenarnya function juga lah. Kenapa kita perlu beli handphone yang tadi itu cikgu. Okay, and then basic form tadi itu macam subfield lah juga. Kita nampak tadi ada link satu dari kiri ke kanan kan, contohnya. And then tengah-tengah ni ada function. Jadi kita akan tengok contoh lah seterusnya. Untuk slide ni, kita boleh nampak setiap komponen tu seperti cikgu dan pelajar lah. Cikgu adalah objek yang pertama, pelajar adalah objek yang kedua. And then functionnya adalah inform ataupun memberitahu. Jadi di sini kita boleh nampak paling basic lah form dia. Cikgu memberitahu pelajar. Untuk contoh lain pula macam knowledge base. Kalau dalam sains komputer kita ada satu database kan.
Database ataupun knowledge base ni pun boleh digunakan untuk memberitahu pengguna. And then dia bukan saja untuk satu relationship sajalah. Dia boleh jadi multiple relationship. Contohnya macam cikgu ni, dia ada dia boleh update, dia boleh inform, dia boleh guide student. Okey. Untuk next ni, kita tengok tadi tu kita nampak satu komponen saja kan. Sekarang ni kita ambil satu engineering system seperti macam kerusi. Kerusi ini apa dia interact, dengan apa dia interact? Selalunya dengan manusia lah, dengan orang kan. Jadi sama juga dengan kereta nih, dia interact dengan pemandu. Jadi purpose untuk engineering system nih, yaitu kerusi, adalah untuk menahan orang. Dia bukannya dia untuk menduduki orang lah, supaya orang boleh duduk. Bukan, dia menahan orang. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut lah dengan technical term ni ya. And then kereta ni, function dia bukan untuk jalan-jalan. Function dia untuk menggerakkan pemandu. Jadi di sini kita boleh nampak dia punya bahasa pun ada macam apa nama? Technical lagi lah, lagi mendalam, lagi kepada basic form. Okey. Okey, di sini kita pun boleh nampak macam hammer ni, tukul. Tukul ni dia akan interact dengan paku kan. Paku ni dia boleh digerakkan dan boleh ditarik. Jadi dia sebenarnya adalah dua relationship lah dalam satu ni. Cuma kita pisahkan supaya senang nampak. Mungkin daripada slide ni pun cikgu sudah faham sudah dia punya structure untuk tengok dia punya relationship kan. And then untuk yang function ni kita mesti be aware lah untuk apa word yang kita pakai itu. Sebab kadang-kadang kita ni boleh jadi terlampau general sampai function sebenar pun kita boleh macam terlepas pandang. Jadi untuk seterusnya kita akan tengoklah macam mana cara-cara kita pilih wording. Di sini kita cuba untuk elak technical jargon lah. Contohnya macam botol kan, botol dan air. Dalam botol ada air. Tetapi selalu dalam kepala kita first thing yang keluar, botol tu function dia simpan air. Tapi sebenarnya salah. Sebab botol tu digunakan untuk hold air, tahan air. Jadi kita boleh go lagi dalam. And then dalam botol tu ada penutup botol kan. Penutup botol ni kita pun selalu cakap nama pun sudah tutup botol. Jadi kita pun cakap tutup botol ni guna dia untuk menutup. Tapi sebenarnya tidak. Dia digunakan untuk memberhentikan air dari keluar lah. Dan contoh yang ketiga ni adalah lightning rod ataupun seperti yang dekat menara-menara yang tinggi ataupun bangunan biasa pun ada. Lightning rod ni digunakan untuk bukannya untuk mempertahankan satu bangunan tu lah. Kita tahu function guna technical term. Ya, guna technical term cikgu Lida. Kita harus macam selain daripada tengok dari luar, kita mesti tengok function dia lah yang sebenar. Bersambung dengan lightning rod tadi itu. Bukannya apa nama itu kita cakap tadi untuk memprotek bangunan kan. Sebenarnya lightning rod ni kita guna untuk mengalihkan cas yang daripada guntur ataupun kilat tadi itu ke tanah, grounding. Jadi dia digunakan untuk conduct current. Itu adalah satu contoh dia. And then saya rasa ini boleh skip lah. Sebab dia benda yang sama juga dengan cikgu pun saya rasa dapat poin dia lah di sini. Kadang-kadang kita pun boleh tersalah guna apa tu subjek dan objek dia. Tapi kita boleh
dissect benda nih kalau kita buat komponen analisis nanti juga. Oke, untuk function analysis nih kita ada 4 komponen tadi kan, yaitu komponen analisis, interaction analysis, function model, dan juga trimming. Untuk setiap benda nih kita akan go one by one lah. Komponen analisis. So, dalam komponen nih, kita tengok satu engineering system. Engineering system seperti kerusi tadi dan kereta tadi. Apa komponen yang membuatkan sesuatu objek ataupun engineering system tuh? Jadi maksudnya kita perlu dissect setiap bahagian yang ada. Contohnya kerusi ini. Kerusi ini kita tahulah dia ada backrest, dia ada frame, dia ada seat, tempat duduk dia ada screw juga. Kadang-kadang kita nampak kerusi ini macam simple lah dia punya komponen nih. Kalau cikgu tengok kursi yang lain, kursi macam kursi sofa, kursi gaming kah, buayan kah, komponennya pun boleh berubah, tetapi fungsinya boleh tetap sama lah. Jadi komponen ini kita akan mark dia sebagai segi 4 selalunya. Dalam satu analisis tuh, kita akan buat dia segi 4. And then, untuk kereta cikgu, coba cikgu try list down apa yang komponen ada dalam kereta. Kalau boleh, dalam chat. Ya. Engine, body. Body, boleh body cikgu, tapi dia masih di luar, masih luaran dah. Kita nampak the whole thing. Kita mau dia general lah, terlampau general. Jadi komponen nampak macam cikgu cakap ada kamera, cikgu Asrina, kereta ada kamera, kereta modern. Semua kereta sekarang ni ada kamera. Betul, steering, tayar, brake, engine, itu semua tu komponen lah. Kamera pun ya betul lah, sebab memang ada kereta baru kan yang ada kamera. Sensor pun ada juga. Seatbelt, itu semua tu komponen cikgu, betul. Betul cikgu. Airbag, ya, betul. Nampaknya cikgu pun terus faham boleh tahan. Oke. Tadi kan kita cakap pasal komponen, tetapi next part nih kita akan bincang pasal dia punya super system komponen. Dia part of the component, tapi dia adalah benda yang interact di luar komponen tuh. Contohnya macam kerusi itu, dia boleh interact dengan udara, kelembapan, lampu, orang. Orang nih adalah kita punya target lah yang akan interact fully dengan kerusi ini. Itulah shape dia lain. Lantai, debu, semua boleh melekat dekat kerusi itu. And then shape dia pun untuk super system ni adalah hexagon lah. Kita akan selalu list sebagai hexagon. So untuk next example boleh cikgu coba list down dalam chat juga apakah super system komponen untuk kereta. Yes. Speed. Speed itu macam abstrak cikgu. Kita mau dia punya physical komponen lah. Physical yang macam jalan raya. Orang, air boleh, orang pun boleh. Orang kan driver. Automatic driver ni macam mana cikgu? Automatic driver. Air, udara, kelajuan bukanlah, dia macam abstrak tadi kan. Automatic driver.
itu embedded cikgu, dia macam dia bukan komponen yang di luar, dia dalam sistem. Das, memang sama. Autonomous car. Autonomous car dia masih general cikgu. Dalam autonomous car pun kita boleh music, music mungkin boleh. Saat kita dengar radio dalam tuh ada speaker, ada music. Macam autopilot, auto parking. Nah, itu bukan komponen itu kita tengok super system dia di luar. Speed trap, minyak, speed trap nih bagus. Speed bump. Minyak pun boleh. Bateri itu adalah komponen cikgu dalam kereta. Dia masih dikonsider sebagai komponen dalam kereta. Sensor pun masih kira komponen kereta, bukan interaction yang dari luar. Road divider. Kalau macam kita tengok contoh bumper kereta. Di luar is it? Tidak, dia bumper masih komponen lagi. Speed bump, ya, speed bump ya. Bump. Okay. Bump jalan betul. Correct. Water udara ya. Betul. So apa lagi yang ada tadi? Ingat cikgu yang Di luar. ini bagus cikgu Lau Saiping. Thank you cikgu. Sound speaker is still considered masih dalam kereta lah. So that is not super system component. Dia masih kira komponen dalam kereta. Apa-apa yang berada di luar kereta, yang interact indirectly ataupun directly dikonsiderkan sebagai super system. So saya rasa banyak yang paham juga sebab apa-apa super system kita memang confused lah. First time dengar, first time coba dissect benda ni, akan ada macam kekeliruan lah dengan apa yang di dalam dan di luar. Tapi tidak apa cikgu. Kita akan pergi dengan next slide lah. Kira macam part ni kita boleh cuba nanti dalam exercise. Oke, cikgu. Tadi kita sudah list down kan apa-apa komponen yang ada. Tidak kira dia komponen dalam sistem dan juga komponen di luar sistem. Jadi untuk kita nampak harmoni dia kan, kita coba link setiap komponen ini dengan dia punya function. Kalau cikgu ingat basic form tadi kan. Jadi untuk ini kita tengok dia punya diagram lah, simple macam ni. Contoh kalau macam cikgu pilih kereta tadi, kereta tu dia dalam sistem lah, boundary of system ni. Itu kereta. And then komponen yang ada dalam kereta tu kita boleh list down sebagai C1, C2 semua tu kan sampai C5. Nah, boleh banyak lagi lah. And then setiap komponen akan ada interaksi dengan satu sama lain. Tidak kira kalau dia ada di sana maksudnya dia ada connection dengan sesuatu. Jadi function ni kita akan determine lah dalam interaction analysis. Dan cikgu nampak juga hexagon yang di luar nih dan juga produk nih adalah super system komponen yang interact dengan kereta nih. Kereta. I mean sistem. Jadi kita ada trik lah selalunya kita buat dengan benda ni, yaitu kita buat interaction matrix lah. Kalau ini supaya kita tidak akan miss setiap connection yang ada. Jadi untuk interaction matrix nih dia ada dua trik lah. Satu trik kita akan letak X untuk sebagai connection yang ada, dan juga kalau cikgu perasan kolom dengan row nih dia sama kan. Maksudnya kita boleh guna dua sisi ini untuk link dan juga terus tulis dia punya function, dia punya relationship. So inilah simply
interaction analysis. Oke, and then kita boleh pergi untuk next component, next slide, yaitu function model. So functional model ni adalah kira macam step terakhir kita untuk buat satu interaction analysis tu lebih bermakna dengan cara kita identify dia punya advantage dan disadvantage lah, cikgu, untuk setiap acting component tadi kan, yang interact. So seperti contoh di sini kita nampak subjek dan objek. Kita akan ada simbol-simbol yang macam Dr. Halikul guna tadi. Macam kalau normal kita guna garisan lurus lah. Kalau insufficient maksudnya efek dia tidak mencukupi. Jadi kita akan guna garisan putus-putus. Kalau dia terlebih ataupun kuat relationship dia, kita guna garisan yang tebalnya lah, atau kita guna eksesif. Manakala kalau harmful, kita guna garisan yang squiggly ini, squiggly. Macam mana mau cakap? Beralun. Garisan beralun. So, kita tengok contoh. Macam tadi kita nampak lightning rod tadi kan, dia conduct charge kan, ini relationship yang normal. Dan dalam relationship charge dengan rumah tadi, dalam ni kita nampak dia harmful kan, dia harmful sebenarnya. Tapi dengan adanya rod tadi tu, dia jadi biasalah, kita boleh padam ni damage, function yang charge ni damage rumah. Oke. Untuk yang next nih, cikgu coba identify mana satu harmful effect untuk relationship nih, untuk berus gigi dan gigi. Kita nampak di sini pengguna menggunakan handle berus gigi untuk memposisikan bulu-bulu berus nih, dan bulu-bulu berus nih akan kacau ataupun kacau plaque. Ya, mana satu harmful effect? Akan kacau plaque tadi, dan plaque nih akan accumulate dekat gigi. Cikgu boleh tulis mana satu function name yang harmful. Contoh macam position. Just function name. Handle ni komponen dia, function tu yang kita tu tadi cikgu. Ya. Kita tengok balik kah? Macam ni tadi. Yang ada garisan tengah-tengah ni function ni. Function. Cikgu Nazura. Bukan. Plaque tu komponen cikgu, kita identify mana function yang harmful. Function tu yang tadi tu, relationship antara dua komponen. Plaque food particle. Yang tengah-tengah ni cikgu, mana satu yang harmful? Position guides ni. Oke, cikgu, ada lagi jawaban lain? Oke. Nampaknya banyak kita kurang sedikit lah. Oke, tepat. Kita akan terus kepada jawabannya lah. Jadi di sini kita nampak sebenarnya ya apa cikgu? Ya. Sebenarnya ini accumulate nih yang harmful, sebab plaque nih yang berkumpul dekat gigi. Jadi kalau plaque nih berkumpul dekat gigi, dia akan jadi macam rusak, bukan rusak, jadi tartar seluruhnya kan. Tata. Jadi inilah yang maksud saya tadi tuh. Kita tukar
setiap interaction nih kepada function ataupun apa namanya tuh, kepada function yang sama ada dia kurang, lebih ataupun harmful. Jadi di sini Cikgu part ini sampai sini saja untuk apa namanya itu function model. Next kita boleh go for trimming. So apa tuh trimming? Sudah kita buat tadi macam function model tuh, satu model yang siap lah kan kiranya, kita sudah ada nampak dia punya harmful effect, apa link semua interaction dia. Trimming nih selalunya digunakan lepas tuh. Jadi function trimming ini selalunya untuk cut komponen ataupun function kalau untuk mengurangkan cost ke apa-apa ataupun innovate ataupun buat sistem yang baru lagi. So di sini kita tengok contoh Cikgu. Dalam trimming ini kita ada 3 rule lah. 3 rule, rule A, rule B, rule C. Rule A, kalau nil ni tiada, maksudnya function ni tidak akan wujud. Hit. Function hit tu tidak wujud. Jadi hammer pun boleh dibuang. So kita buang semua yang relationship nih. Itu rule A lah. Kalau rule B, kalau kita buang hammer, maksudnya nail tuh dia akan perform function itu sendiri. Ya betul. And then rule C, kalau kita buang hammer, kita boleh suruh orang lain substitute dia punya function. Contohnya kita tukar tangan yang pukul paku nih, tapi jangan coba juga. Ini adalah kira contoh paling apa nama rule yang digunakan dalam trimming. Tapi kita tengok exercise nanti. So sekarang ini kita tengok exercise. Oke. Oke, Cikgu boleh tolong untuk buat step 1, step 2 dengan step 3 ini kah? Boleh buat untuk step 1 dulu kah? Identify component. Dalam chat boleh Cikgu coba? Just list down the component. Walaupun Cikgu sudah nampak, Cikgu boleh tambah apa subsystem yang ada. Contoh. Untuk table and book. Ada yang tengah mengisi ataupun macam mana? Table holds book. Oh, terus Cikgu Nurlida bagi dia punya link. Boleh tahan Cikgu. Ya, tapi memang betul lah. Table tu kan engineering system. Dalam table tu ada komponen dia. So, apa Cikgu? Kita tengok terus komponen dia lah. Table punya komponen adalah seperti inilah Cikgu. Iya. Jadi kita boleh nampaklah table tadi tu kan kita generalkan table whole book, tapi ini adalah form yang Dr. Halikul ajar tadi, yaitu substance as a field model. Jadi first step kita sudah list down apa komponen dan subsystem. Maksudnya kita boleh buat dia punya second step, yaitu interaction analysis. Jadi diagram dia berbentuk seperti ini, Cikgu. Nampak semua interaction ni ada dia punya function name untuk setiap komponen dan subsystem.
dan dia punya arrow masih kira normal lah. Kita belum decide lagi mana satu yang harmful, mana satu yang insufficient, semua tuh kan. So kalau kita sudah decide mana satu yang tuh model ya, function model ya, kita boleh tengok dia punya diagram untuk seperti yang next nih lah. So di sini kita boleh nampak lah humidity itu harmful dengan screw. Screw kan besi, jadi dia akan mengaratkan screw contohnya. Dan kadang-kadang kita boleh tengok screw pun kadang-kadang longgar. Dia tidak cukup untuk hold tabletop, tidak cukup untuk hold leg, untuk sistem ni lah. Oke. Jadi untuk nih kira siaplah model kita. Dan untuk yang step keempat tadi, macam saya cakap tadi, trimming kan. Kalau mau buat produk baru ataupun kira macam itulah, kalau mau buat produk baru kita boleh buat trimming lah. And then kita boleh buat trimming ini untuk buang dia punya harmful effect juga. Contohnya kita buat macam nih. Kita buang dia punya screw nih. Jadi screw nih kita akan guna rule apa tadi? Rule C. Orang lain yang akan handle dia punya job. Maksudnya kalau kita buang screw nih, frame tuh yang jadi tanggam tuh macam mana? Itu yang macam tu. Ya betul. Oh ya betul Cigo. The Cigo next pun boleh slide. nampak sudah. So dengan nih kita boleh solve lah problem ataupun kita boleh buat produk yang lain daripada conventional table. So lastly kita punya produk akan nampak macam ni lah. Frame tuh yang sendiri akan hold to leg. Kita guna screw, semua akan disambungkan secara direct lah. Seperti yang Cikgu Nurul udah cakap tadi, tanggam tuh kan. So untuk yang last part nih, saya mau Cikgu coba trimming sendiri. Cikgu coba trimming untuk skipping rope ini Cikgu. So saya bagi clue lah apa function skipping rope nih untuk bersenam. Senang. And then apa yang ada dalam skipping rope yang basically kita ada handle, kita ada tali, kita ada tangan, dan juga ini adalah relationship diorang. Relationshipnya adalah hold and hold lah. Tangan pegang handle, handle pegang tali. So tali menggerakkan orang. Setiap kali kita lompatkan, setiap kali dia berpusing. Jadi Cikgu boleh bagi idea lah, mana satu yang boleh dipotong. Mana satu komponen yang boleh dipotong. Trim handle. Trim handle. Oke, kita boleh trim handle, betul. Kita terus pegang tali itulah. Kira pakai rule C tadi, atau kan? Rule C, pakai terus ke tangan. Ya, selalunya masa kita budak-budak dulu pun selalu cari tali dan terus buat macam tu. Letak di jari. Oh, letak di jari. Kuat jari Cikgu. Oke. Boleh juga. And then kita tengok. So, kita guna rule C tadi kan, Cikgu? Rule C tadi kita akan potong handle. Betul-betul exactly apa Cikgu cakap. Kita akan potong handle. So, solution yang pertama adalah hand directly ke rope lah. So, ada lagi satu solution, yaitu kita potong tali. Macam mana nih? Potong tali. Macam mana? Mau melompat.
So produk dia yang macam ni ya. Kalau yang macam cikgu selalu nampak orang jual wireless skipping rope tanpa wayar. Oh, skipping rope pun boleh jadi wireless sudah. Pakai angin. Dia macam gitulah konsep dia cikgu. Dia pakai angin. Dia lompat tapi dia movement dia masih ada lah. Movement dia. Jadi dia punya function still the same. Tapi solution dia berbeza. So this is the codeless jump rope. Sudah di pattern. So ini sajalah cikgu yang kita boleh share dengan kamu semualah. Jadi untuk yang seterusnya Farina akan present tentang case study. So dengan ini saya bagi Farina lah. Kalau ada soalan nanti boleh cakap juga cikgu. Saya masih di sini. Take 3 boleh? Take 3. Cobalah kasih. Take 3 meaning apa tu? Boleh. So cikgu nak rehat sekejap kan, boleh lah. Saya sebenarnya kita should end by 10 but due to we have some more slides to share. Kita rehat sekejap cikgu. About 5 10. Berapa lama cikgu nak? 5 minutes, 10 minutes? 10 minutes? 10 minutes. 5 minutes. Boleh. 5 minit lah cikgu Okay. So kita start 10-15 minit. Biar okay. 10 petang. Cikgu, boleh kita start sekarang? Okay. Okay, thank you cikgu. So kita akan start dengan case study. Di sini saya akan terangkan 2 case study yang boleh menjadi rujukan ataupun contoh bagi cikgu. For your information, mereka telah gunakan some of the tools diajar oleh Timothy tadi dan juga some of the tools yang lain lah. Beberapa tools yang lain untuk generate innovation solution untuk problem solving. Untuk case study yang pertama ni, mereka adalah pemenang kepada MyTrees competition yang telah diorganize pada tahun 2020. Sebanyak 11 submission ataupun mereka dah di shortlisted for the competition out of from the 91 project. Projek tu terlibat dalam session training for trees. Session training for trees tu adalah untuk staff-staff pengurusan UNIMAS dan juga cikgu-cikgu sekolah dan juga termasuk student-student yang ambil course systematic innovation lah. So basically pemenang pertama adalah daripada Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Mereka merupakan adalah student undergraduate dan title project mereka adalah iSaji. So basically iSaji ni adalah relate to food safety where they handle the food macam untuk untuk menyimpan makanan dengan selamat lah. So that's the project from Nur Aina dan juga Nur Adiba. So mereka bermula dengan introduction to tudung saji. So basically tudung saji ni digunakan untuk menutup makanan daripada serangga ataupun debu to ensure there's no contamination of the food lah. Mereka juga explain tudung saji ni dia punya resource dari mana, which is from rotan, leaf and also nowadays is from plastic yang selalu diguna dekat kita sekarang masa ni. And usually the practice Malaysia ni after kita
cook our meal, lagi panas-panas macam tu, and then we use the tudung saji to cover our food supaya tak rosak and so on, but they will letak dekat atas meja lah. So problem statement for them, it's apabila diletakkan atas meja makanan, and then the food di cover dengan tudung saji for a while, makanan tu akan it will be macam sejuk ataupun rosak untuk satu jangka masa. Lepas tu kalau kadang-kadang pun tudung saji ni dia tidak dapat ditutup dengan sepenuhnya kerana ada lubang-lubang, guna porous material dan juga tidak muat sepenuhnya. So that's the problem statement from the group. So cause and effect chain is basically to identify the cause root. So meaning what's the problem here untuk mereka, untuk group ni adalah food spoil. Then mereka akan ask the question why until towards the end is the cause of the problem. So contoh dekat sini yang saya cakap tadi adalah food spoil. Then they will ask the question why the food spoil. So dekat sini dia indicate due to bacteria, due to exposure to heavy metals, and also due to exposed to pesticide. Then from there they keep on asking the same question why, so that they can find the cause of the problem. Towards the end, the cause of the problem bagi team ni adalah high humidity and also due to suhu. So as you can see, there's a X here. Ini adalah probability untuk cause tu. So mereka cancel the probability ni. Mereka nak the actual cause of the problem. So that's why they go for high humidity and also temperature. Next one is the function analysis. Function analysis, mereka buat air saji tu sebagai component, meaning the engineering system itself. So air saji ni, what's the component inside? Yang kecil-kecil macam tu, which is include the cover, the small door, ada base di bawah dia, ada UVC LED, which is for menyahkumankan bacteria, and also for sterilize food, makanan yang dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam air saji, and also plate hold the food. So super system bagi mereka adalah electricity, and in the same time adalah kuman, something which is not from the component itself, di luar, yang seperti yang tim bagi tahu tadi. So this is the function analysis. As you can see, one of the example is plate whole food. So this is one interaction, but there's also like two interaction yang tim juga also explain tadi. Cover juga boleh protect the food, and cover juga boleh hold UVC LED, UVC LED. So these are the system, the engineering system, and also the function analysis for the air saji. So basically, this one without the yang harmful and also the excessive relationship lah. So this is the complete function model. As you can see, yang biru tu semua adalah komponen ya, biru. And also inside there is the there's a function, there's a interaction, hole, worm, hole, protect, open, hole, and so on. And also the super system is the electricity yang dalam diagram hexagon, warna hijau, electric, human skin, germs, and also lastly is the product, fresh food yang akan dimasukkan ke dalam air saji nanti. So this is basically a complete model for air saji. Okay kah semua cikgu? Do you understand the complete of the function model? If you have any question, you can also type in the chat box and so on. So selain daripada tu, mereka juga buat hybridization. Hybridization basically dia ambil existing features
For example, tudung saji, cover, and also three fin carrier ni macam mangkuk ringkat. And then it's like berperingkat macam tu, and then they combine, then they will they will have one product which is air saji. Then once again they hybrid it again with catering food warmer untuk pemanasan. So eventually air saji there's equipped with plug lah untuk sistem pemanasan. So contradiction, this is something new which is not explained during the session bersama tim, but basically if then but grows ni actually it will spark for new possibility and new opportunity lah, meaning new products and so on. So there's a contradiction dekat sini. If you can see, the condition is tudung saji tu di stackable, so meaning disusun secara bertingkat. Then there'll be a parameter yang involved untuk improve dia. Parameter yang untuk improve tu meaning dia more space to store food. But there's a parameter will be worsened, it's difficult to assemble. So ada dua parameter yang involved dekat sini, which is to improve the parameter, and another one yang but tu adalah untuk worsen parameter. So to improve the parameter and also worsening parameter, we need to have this actually, the 39 parameter contradiction matrix. Can you see that? Cannot actually. Yes. Is it can? Yeah, can. Okay. Maybe can. Okay. Cuba. Okay. Maybe can. So cannot see also. Dia kena block ni. Yeah. Oh, here can. Maybe play first. Yeah, okay. So this is the 39 parameter contradiction matrix. Yang ni I think we can send later on lah via email and also WhatsApp group yang we have created before. Okay, share. Then okay. Here presentation view. No, here there's a dot here. Okay. So to this one will need to have like a practice lah, yeah. So there's if later on when we send you the the parameter contradiction matrix, there's on your left hand side later on there's a improving parameter, and also above will be worsening parameter. So we need to find improving parameter akan mewakili volume of the stationary object. Then worsening parameter adalah complexity of a device, 8 dengan 36. So when we match that towards in the middle of the jadual, there'll be a TRIS principle yang boleh diguna pakai, such as macam ni, inventive principle nombor 1 yang dibagi oleh solution dalam jadual ni adalah segmentation. Nombor 31 adalah porous material. Segmentation ni meaning in TRIS rules dia ada way one product it can be segmented. Macam for example pizza. Okay, that's a segmentation. Contoh, porous materials adalah benda yang berlubang, material yang berlubang. So mereka guna TRIS principle segmentation,
and also porous material, and then incorporate dalam dia punya design, dalam dia punya product. So that's basically the slides apa nama tu untuk case study first, which is iSaji. iSaji ni basically dia macam mangkuk yang bertingkat. Di bawah dia ada heating coil, and then everything will be in a temperature yang boleh and also sterilized tu, and also temperature yang boleh menyahkan kuman tadilah. So any question for case study number 1? If you have any question, let me know. Mungkin belum ada. So we go for the second case study. Case study number 2 adalah daripada peserta daripada MyTrees competition as well. Sorry. Okay, I got question. Sorry. Yes, 39 parameter ni dia you identify the parameter, and then once you identify parameter, dia akan bagi trees suggestion ataupun trees principle yang boleh diguna pakai. Contoh yang tadi dia cakap segmentation kan. So the solution is segmentation. Mereka buat apa nama tu? Mereka buat iSaji secara berperingkat, layer by layer. Okay, layer by layer. So those are the apa nama tu solution lah yang dibagi dalam jadual ni untuk menggunakan trees. I hope this will explain, but I think it's better to send some slides and you go through. Adakah kita akan belajar cara guna jadual ni nanti? We can do it in the WhatsApp group later. Apa nama? Supaya lebih detail lah. Sebab yang ni perlu practice actually cikgu. Sebab we need to identify which principle and so on. Yeah. So we can apa nama tu? We can go to the WhatsApp group later lah. Okay, thank you. So safe garbage collector untuk daripada daripada staff Unimas pengurusan. So mereka telah join juga this MyTrees competition, and mereka dapat apa nama tu tempat ketiga lah. So let's get started. So ini adalah team member yang terdiri daripada staff pengurusan Unimas. They have different backgrounds. They are not in the same faculty. They are different. Apa nama tu? Ada yang from like the main chancellery, ada yang from institute and so on. So with different backgrounds, they come together and produce an ideal solution untuk masalah dekat Unimas. So for them, safe garbage collector adalah cara pengendalian sampah di universiti, and also to reduce human interaction dengan sampah. Di sini mereka start dengan pengenalan kepada masalah mereka. So basically proses pembuangan sampah di Unimas bagi mereka adalah tidak efisien. Tambahan lagi dengan wabak COVID-19, and based on from the guideline from the government, still the pekerja pembersihan masih lagi terdedah dengan risiko jangkitan if they still use the conventional way, which is just ambil the sampah using their bare hands. So here they indicate the ideal, reality, kesan dan proposal. So ideal bagi mereka adalah where sampah di Unimas they have dihandle dengan selamat. Realitinya pada hakikatnya pekerja-pekerja pembersihan tidak equip dengan pakaian yang sepatutnya. Kesan dan akibatnya definitely penyakit boleh berjangkit, and then for example even you can also be a carrier for the disease, and then bau yang tidak begitu menyenangkan sebab ia dilonggok di satu tempat. So the proposal bagi mereka adalah to invent a product which is safe and also systematic. So they have also the trees-based approach
cause and effect chain, keep on asking the why question based on one problem, keep on asking. Towards the end will be the root cause, and we handle and they handle from there. So sampah tidak dipindah dan dikumpul secara terurus, meaning they have like a few costs tanpa sarung tangan, meaning mereka tak gunakan pakaian yang proper, and then dikumpul di satu sudut, and then only use like motosikal. Mereka just guna a motorcycle to bring all the sampah all the way to the tempat pembuangan sampah. Then they keep on asking why again. So tiada diberikan sarung tangan, tiada tempat spesifik untuk letak tong sampah dan sebagainya. So towards the end, the main cause or the root cause bagi mereka adalah nilai kontrak kecil dan modal penyelenggaraan adalah besar. So for them, it's like it's better to create a product which able to reduce this thing. So if then but once again mereka guna hand used to move dustbin, that's the statement, then pembuangan akan berlaku, but definitely the parameter yang worsen adalah harmful touch. So improving parameter which is based on the contradiction metric, dia ada 39 dengan 30. So bila mereka match, they will jadual ni akan provide a solution for inventive principle 13, 22, 24 dan 35. Inversion nombor 13 is like the other way around, meaning instead of like people pekerja pembersihan ambil sampah, tapi actually the trolley itself will take that sampah, convert harm into something which is good, number 22, without touching the dustbin. And then the intermediary adalah pengantara, meaning there's no human interaction, but they use the trolley, intermediary. Parameter changes, instead of static, benda tu the tong sampah, the main one can be carried from one location to another location. That's mobility. So this is the function analysis. Hand touches the dustbin and then hold the small bag. Ini cara conventional way ya. And then masukkan dalam tong sampah besar, will be towards the end, large bag. So I'll show you. This is they put the harmful interaction. This is the things lah, hand touches dustbin, sebab ada interaction dekat sana. And then function analysis number 2, they incorporate the trolley, the ones that they invent dekat function analysis, and then they trim the small bag and also the interaction. So meaning small bag tu tak ada lagi dah. So these are the resources, material yang diguna, resources yang mereka identify lah. Materials, space resources, dekat mana tong sampah tu berada, time, energy, dan based on the information COVID-19 masa tu masih lagi pandemic and so on. So these are the resources that which can be used for the product. So the scene of the storyboard is basically, this is the actual scene lah, yang conventional way, where they take the sampah, ambil daripada tong sampah kecil, daripada plastik kecil tu, kemudian buang kepada tong sampah besar, and then they move the plastik bag besar tu move to another section, and then carry the tong sampah besar from one destination, from one location to another location. Okay. So lokasi lain mereka buat benda yang sama lagi, ambil tong sampah kecil, letak dalam tong sampah plastik besar sampah. So as you can see, they are exposed with the the kuman, the bacteria and so on. Also there's no proper pakaian keselamatan, something like that. Yeah. So this is the design by the group, which is the trolley.
trolley tu equipped dengan basket sekali. So step 1 bagi mereka adalah step on the pedal to lock. The step 1 tu dia punya roda tu dia lock, and then step 2 dia gripkan the right handle tu, right one sebelah kanan, and then there's like macam tangan macam tu to grip the dustbin. Yeah, to grip the dustbin, and then they use the handle yang up front to lift the dustbin garbage. And also step 4 dia buat left handle to ensure that the tong sampah tu masuk ke dalam macam ni lah, ke dalam tong sampah besar. So as you can see, this will reduce the human interaction between the sampah. So there's no contamination and so on lah. Sanitary and so on, something like that. Yes. So 2D design of the prototype. Mereka buat 2D design of the prototype. So they have a manual untuk dispose dengan release. Basically release dia ambil step yang backward lah. 4, 3, 2, 1. That's the step to release to ensure that the basket kembali lagi ke tempat asal lah. So this is the design of the prototype mereka buat. Dia guna 3D design. Okay. So these are the things that you can that you will learn lah during session number 3 nanti bersama Cikgu Taufik. So that's basically the case study lah yang terdapat dalam Unimas, and also for the completion of My Trees. So, ada apa-apa soalan daripada cikgu? Dr. Ali Guru. Thank you Farina, very good sharing and team. Cikgu-cikgu ada apa-apa yang nak di idea kan, nak dilontarkan kah? As a mentor, kita train you as a mentor, so hopefully you can get all the examples. Ada apa-apa soalan cikgu? Isu yang nak diselesaikan berdasarkan dalam situasi yang terdapat dalam kawasan tersebut. That's the question, Dr. Alikul. Isu yang nak diselesaikan berdasarkan kepada situasi yang terdapat dalam kawasan tersebut. Depends kan? Apa soal lah? Cikgu Zura. Cikgu Zura. Ya, saya kalau saya tengok daripada perkongsian tadi kan, macam saya tengok berdasarkan kepada isu yang nak diselesaikan tu, berdasarkan kepada apa yang terdapat di dalam kawasan tu. Macam contohnya kalau kawasan Unimas yang menghadapi cabaran adalah mungkin dari segi macam tu, and then kalau suri rumah mungkin yang berkaitan dengan air saji itu kan. Ya, betul. Okay. Alright, itu sahajalah soalan saya. Oke, mungkin saya panjangkan sedikit kita untuk perbincangan. So, I mean untuk competition base, isunya is not limited to the school lah, cikgu. So, sekolah tu boleh tackle whatever problem yang kita nak bangkitkan. Tapi the best thing is yang dekat dengan kita lah. It's easy for us to utilize the resources. Dalam yang example yang dibagi tu is adalah untuk for what call selected actually banyak lagi projek. Cikgu Nurlida, adakah pertandingan ini bertema dengan apa saja? So you can pick anything, Cikgu Nurlida, whatever things that you think is significant to be addressed lah. The problem yang signifikan yang kita rasa ataupun berbentuk education, berbentuk kemasyarakatan, berbentuk kesehatan, berbentuk whatsoever. So yang penting dia ada penceritaan dia. Dr. Kul, yep. Kalau maksudnya kalau berkaitan dengan isu tu kan, maksudnya kalau macam contohlah macam
untuk memperkukuhkan pengurusan organisasi itu. Macam di kawasan sekolah mungkin ada beberapa isu yang didapati. Jadi mungkin kami boleh gunakan juga pendekatan macam itu, Kak Dr. Boleh, tapi kalau boleh libatkan pelajar lah. Okey. Sebab takut dia terlalu tinggi kan cikgu, Ya. dia berbentuk administration. So Mhm. takut pelajar dia tak boleh pergi jauh Oh. sangat tentang admin. Tapi Okey. kalau untuk yang kita untuk for your exercise, untuk bolehlah, tak ada masalah. Tapi untuk competition ni, I hope cikgu boleh selaraskan dengan pelajar berbentuk yang boleh dalam pemikiran mereka yang berkaitan dengan STEM lah. Okey, boleh. Boleh. Ada cikgu Vivian T, dia kata untuk sekolah maknanya can be problems in teaching and learning or practice in school. Can be as long as the student can participate. For example, saya rasa nanti kita akan share kan Farina, when is it betul. last example school punya tu kan, competition tu kan, Ada masa session Dr. Hamdi nanti. nanti masa session Dr. Hamdi kita akan share. I can share in the advance lah. So for example in teaching learning, salah satu sekolah Ibnu Khaldun, dia innovate one of the Simna project, dia gunakan for teaching and learning cikgu Vivian Tia. I hope that Cikgu Noratika untuk pertandingan ni cikgu kena sediakan soft copy PowerPoint proses macam tadi kah, dari mula introduction sampai modelnya. I think template nanti akan Video dibagikan kan Farin? Yang mereka buat actually is the video presentation. The video Ah. presentation. Tapi ada juga dalam video presentation to incorporate slides. Yeah, it depends on It depends. yeah. Nanti Cikgu Noratika kita akan bagi I think sample of template lah, what you need to be covered. Farina? Yeah, okay. Untuk memudahkan. Thank you Cikgu Noratika. Produk. Dr. Halikul, untuk produk perlu dalam bentuk software or hardware. Prototype kan maksud cikgu? Prototype. Setakat ni kalau bonus, kalau kita ada produk dalam bentuk hardware or software, bonus lah. Tapi what we are looking for at the moment is only that prototype, the idea lah. Macam mana kita nak bawa idea tu. Kalau you ada macam you nak buat Arduino, that is good. Yang cheap lah for the school, yang boleh doable, yang boleh kita buat. If prototype, okay, kita boleh accept. Kalau ada hardware lagi or software lagi, kita happy. Kan? Tim and Farina? Betul. Yeah. Tim dengan Farina senyum dah tu kalau ada produk tu. Okay. Boleh tunjuk ada bukti. Any other question, cikgu, sebelum kita berehat kepada sesi yang seterusnya? Seorang guru boleh jadi mentor kepada beberapa kumpulan pelajar? Boleh. Boleh kan Farina? Boleh. Boleh. No limit lah, I guess. Boleh. Sebuah sekolah pun boleh hantar 1 atau 2, 3 tim boleh. Ya. Betul cikgu. Kontroversi. Adakah produk prototype tu menambah markah Tambahan. Adakah produk prototype akan memberi markah tambahan, Dr. Halikul? Sebenarnya dalam rubriks yang kita ada, kita up to the prototype lah. Tapi kalau sebenarnya walaupun dia ada produk tapi dia punya prototype is not very clear, kita pun akan memberi markah kepada yang ada prototype. Sebab kita nak lihat lepas ini sebenarnya cikgu, we want to bring this product, yang apa-apa prototype yang kita nampak baik, kita akan kerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut untuk bagaimana kita nak angkat that particular idea into the international level kah, dalam matrix kah, kita nak tengok lah. So kita bukan based on product based lah. Walaupun kita ada produk, tapi kalau produk tu tak boleh di sell, tidak ada unsur-unsur TRIS, tak ada innovation, kita pun tak terima lah. Report ada format. Tak adalah kan Farina, kita just video kan Farina. video. Cuma the content must be there lah, macam yang kita terangkan tadi, Safil, function analysis, and maybe nak belajar 40 principle atau contradiction. Ada kriteria pemarkahan pertandingan. Okey, itu dirahsiakan lah. Kita ada rubriks Cikgu Noratika, kita ada of course dalam pertandingan kita ada rubriks, tapi nanti saya bincang dengan komiti apakah perlu kita reveal that rubriks, sebab rubriks kita akan
untuk pengetahuan kita ada panel daripada Tris punya expertise lah. Kita akan evaluate this particular competition based on Tris punya practice. I hope you untuk lihat konsep macam pelajar misalnya. Ya. Cikgu Nur Izzati, I hope untuk lihat konsep macam mana pelajar menyelesaikan masalah. Macam mana tu Cikgu Nur Izzati? Mungkin example kah yang terdahulu kah, Dr. Halikul? Is it something like that, Cikgu? Oh dia punya, Izzati? mungkin dia nak tengok lah. Okay. Saya rasa Cikgu Nur Izzati pun tahu Naga Tebak pernah terlibat dengan yang Naga program Tebak. dia tu Macam kan. saya regarding soalan yang tanya untuk markah tambahan tu tadi. I hope to make markah sense because tambahan. sometimes macam sekolah saya pedalaman, it's hard to keluarkan modal untuk beli barang like that. Oh okay. Yeah. I cannot say because benda ni saya semua penilaian saya akan bagi kepada panel untuk menilai different kategori lah. So mereka ada rubrik saya akan bagi. So mereka akan nilai lah, bukan saya yang nilai. Saya cuma macam terlibat dalam untuk pengurusan penjurian lah. So hopefully mereka boleh melihat dan kita boleh advise lah. Advise what are things that need to be considered. Don't worry lah Cikgu. InsyaAllah boleh kalau benda tu kita yang penting kita nak generate a culture for the student to involve in generating the idea. Saya nak tengok Naga Tebak juara lagi sekali lagi lah. Ada lagi? Boleh. InsyaAllah. Seram pula. Dr. Nur Izzati. Seram. Janganlah seram. Tak ada cerita yang mengerikan. Okay, InsyaAllah boleh. Saya nampak penglibatan guru-guru pun alhamdulillah mentor kita. Farina, kita ada WhatsApp mentor group kan? Tadi pagi tadi saya request Melviana untuk create the WhatsApp group. So we have a WhatsApp group actually now. So I have add Dr. Halikul as well, and then saya akan add also our team member lain lagi lah. Kalau ada apa-apa persoalan, anything that you want to ask regarding Tris, feel free to post the question. So kita pun memang semakin banyak soalan semakin happy Tris. Kalau tak ada soalan tak happy Tris. Sebab Tris punya konsep no problem is a problem. Ya, So, kalau ada betul. problem kita suka. Kita boleh solve. So yeah. So I think that's about it lah, Dr. Halikul. Sebab session kedua sepatutnya bermula pukul 11. Maybe kita ajak sedikit lah. Betul. Maybe 11.15 lah macam tu. 11.15 lah. Nanti beritahu Dr. Hamdi, insyaAllah. Yeah, okay. So Dr. Hamdi baru. yeah. So we will resume by 11:15 cikgu semua. So we end our session for today lah pagi ni. Kembali lagi pukul Farina, Cikgu Azli ada soalan tu. Ada disediakan atas konsep penuh tentang pertandingan sebagai rujukan. Konsep penuh tentang pertandingan sebagai rujukan. Nanti kita akan usahakan ini. Saya rasa ada kot, Farina. Kita ada benda tu dalam kita punya brochure. We have brochure lah. Kita ada nanti kita bagi Cikgu Azli. Maybe you can help us what are the things that you request. Tapi saya rasa dalam kita punya brochure dah ada Cikgu Azli. Boleh stay ya, bagi yang nak stay. Tak perlu log out lah kan, Farina? Tak perlu. Tak perlu log out. You just use that link. So saya akan berada di tempat lain. Dr. Hamdi akan take over. Tapi kita lihat dulu. Kita akan resume dalam 15 past 11 lah. Cikgu Nur Fatihah, the last question, Dr. Halikul, video must be English. No, tak. Not necessary, Cikgu. Yeah. Not necessary. Boleh dalam bahasa Inggeris, boleh dalam bahasa Melayu. You can pick one lah.
Okay, Farina, back to you. I think I've done. Okay, so we resume by 11:15. The next session. Siapa yang nak stay boleh stay. Siapa yang nak log out, I think if that's necessary for you, then okay to proceed as well. Okay, untuk saya jumpa lagi. I will be in the session. Saya akan listen to Dr. Amdi and then whatever question kita try to address lah. Okay, bye bye. Terima kasih, Dr. Alikul. Bye.